waktu itu ya, Bro. Enggak yang waktu itu, yang kemarin aja. Oh, Yang ya. kemarin aja, yang kemarin. Yang kemarin kita belajar ini akusatif, nominatif, Mhm. terus Mhm. Oke. Terus yang eh, terakhir, familiar. familie gut. Am Ende Ya, bevor, also am Ende des Kurs terakhir dari apa les kemarin yang terakhir materinya apa noh? Masih ingat posesif? posesif und komunikatif. Posesif pun komunikatif. Nice. Eh, No, posesif Itu artikel. partikel. Ya, kenal ya. BTW kalau kasus adanya nominatif sama akusatif. Nominatif sama akusatif ya, no ya. Jadi bukan apa tadi? Komunikatif. Nice. Nominatif, akusatif ya. Sekarang ini posesif artikel ya. Kepemilikan ya. Oke. Good. Kemarin kan lu sudah catat ya, posesif artikel ya. Udah, Bro. Oke, sedikit eh, flashback posesif artikel ya. Habis itu kita ke selanjutnya ya, materi selanjutnya, model verben dan sedikit mendengarkan ya. Good. Oh, oke no. Eh, boleh kita lihat di sini ya. Yang das Gestebuch ya. Boleh silakan no, das Gestebuch. Das Gästebuch Mhm. lesen Sie die Erträge, Resensi di Einträge. äh, die Erträge und ergänzen Sie die Possessivartikel. Ya, ya. Und ergänzen Sie die äh, possessive Artikel. Ja, gut. Okay. Die Gäste lesen Sie die Einträge und ergänzen Sie die possessive Artikel. Ya, oke. Kita lihat di sini ya. Diminta untuk eh, baca Einträge-nya, terus yang ini possessive artikelnya dilengkapi. Ya, tapi kan ini kemarin sudah. Ya, jadi kita sekarang masuk ke sini. Good. Nah, kita baca bareng-bareng, kita temukan posesif pronomennya ya, posesif posesif artikelnya ya, yang ini yang sein, euer, ihr ya. Yang kemarin kita coba pakai kartu juga ya. Das Fahrrad, das ist sein Fahrrad ya, itu sepedanya dia ya. Good. Nah, sekarang kita lihat ke teks sini. Boleh no? Foto. Äh, Mhm. Worte. Hey, Hey Lena, Mhm. euer Wohnauto ist su, Sus, sus. sus. Ich habe zwei Mäuse, Moise Mimi ingat und umlaut jadinya E. Mäuse, Iya. Mäuse, Mimi und Momo. Und mein Bruder hat einen Hamster, Charlie. Ya, coach ya. So, Helena, euer Hund Otto ist süß, ja. Ich habe zwei Mäuse, Mimi und Momo. Und mein Bruder hat einen Hamster, Charlie. Gut. Oke, kira-kira di sini no bisa nemuin nggak posesif artikelnya yang apa? Ada posesif artikelnya di sini. Bisa mungkin Nino menemukan. Euer, Posesif. Euer, tepat ya, Rishdi. Euer, ya. Good. Tepat sekali Euer. Kepemilikan subjek apa tuh? ihr, Iya, ir kalian ya. Ir kalian ya. Maka di sini Helena. Maknanya jadi apa Nuhun? Anjing berarti anjing apa? anjing kalian. Iya, anjing kalian. Otto Izus ya. Sweet ya. Apa? Lucu manis ya. Lebih manis kalau sus ya. Ich habe zwei Mäuse ya. Bisa nebak nggak no? Mäuse kira-kira apa sih? Apa, Dia Bro? mirip bahasa Inggris. Hewan apa tuh Mäuse? Mäuse. Oh, itu mouse, tikus. Maus, tikus, betul ya. Saya punya tikus namanya Mimi und Momo und mein Bruder hat einen Hamster, Charlie. Ya, good. Sama ada satu lagi no posesif artikelnya di situ. Oh Jus iya, itu berarti cute ya, Bro ya? cute. Ya bisa dibilang cute, tapi kalau buat makanan artinya manis ya. Oke. Kalau untuk orang, untuk apa benda ya cute, tapi kalau makanan manis. Zus.
Oh, oke, no. Selain Euer Hund, posesif artikelnya ada apa lagi, no, di kalimat yang itu? Habe, Habe bukan posesif artikel, habe itu verben, ya. Posesif yang kemarin tuh. äh, Main, dine, heeh. mein, Main mein, apa? mein Bruder, Genau, mein Bruder berarti maknanya apa, no, kalau mein Bruder? ähm, saya. Brudernya artinya apa? Oh, brother artinya brother. Iya, my brother, ya. Saudara laki saya punya sebuah hamster namanya Charlie. Good, ya. Oke, ini kita taruh di sini dulu ya. Nah, der Hund artinya anjing dan der Bruder. Oke, good. Nah, sekarang yang Hannes. Halo Hannes. User Sechs und? 76, Hm, sieb- 76. 70. Mhm. Hallo Hannes, ich mache dein Motorrad echt cool. Wann machen wir eine Tour zusammen? Nanya no ini. Wann machen wir eine Tour zusammen? Gitu. Oh, wann machen wir eine Tour zusammen? Mhm. Auch euer Familienfoto ist sehr schön. Iya, ya, gut. Auch euer Familienfoto ist sehr schön. Gut, Pat, ya. Halo Hannes, ya, saya suka motormu, cool, ya. Also, kayak really cool, ya. Wann machen wir eine Tour zusammen? Ya, zusammen, together, ya. Kapan kita pergi tour bersama-sama gitu maknanya ya. Gut. Auch euer Familienfoto ist sehr schön ya. Familienfoto, foto keluarganya juga sangat bagus ya. Good. Ada posesif artikel apa no? Di sini. Hm. Dein, Dain tepat, dain apa? dein itu lebih ke du, kamu, Kamu betul ya. Ini dain bendanya apa dain? motor, Genau, dein Motorrad, genau ya. So, dein Motorrad ya. Das Motorrad. Oke, sama satu lagi apa? Tepat lagi no di eine, situ. eine, Aina bukan. Aina itu bukan posesif. Aina mah artinya sebuah. Posesif kan kepemilikan. Main, dine, ya itu yang ini tabel yang di samping. nggak ada sih, cuma itu aja, Bro. Ini dia ada Euer Familienfoto. Oh iya, oh iya. Ya, Oke. good. Euer. Ya, good. Maknanya apa no jadinya? Euer Familienfoto. Ach, euer Familienfoto ist sehr, sehr schön. Mhm. Eh, keluarga kalian, Foto keluarga eh, kalian, tepat. Ya, keluarga kalian ya. sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, betul. Oke, good. Dapat ya. Anna boleh halo Mara. Anna, hallo Mara, hallo Hannes, toll, Lena und ihre Geige. Hmm. Wie lange spielt sie schon? Nah, bilang spielt sie Ja, schon, schon, bukan schön, tapi schon. schon. Mhm. Wie lange spielt sie schon? Mhm. Unsere Tochter Nadine spielt jetzt Saxophon. S- Seit, seit 4 Wochen. Ya, ini bukan seit tapi seit Seit 4 Wochen. Mhm. Sekali lagi noh dari sini unsere Tochter. unsere Tochter Nadine spielt Eh, jetzt. Pambano, unsere Tochter Nadine spielt Unsere Tochter Nadine spielt setzt jetzt, Saxophon. Sie seit 4 Wochen. nah, Seit Pambano, jetzt, ya, bukan jetzt tapi sekali lagi jetzt, Jetzt. ya, jetzt, ini artinya now.
Seit, ingat jadi I. Seit 4 Wochen. Ja. Unsere Tochter Nadine spielt jetzt, eh, apa tadi, Frau? Betul. Spielt jetzt Saxophon. Spielt jetzt Saxophon seit, S- seit vier Ah, ah, ah. Wochen. No, I bacanya. Ini kan ada tulisannya Said ya, tapi bacanya jadi I. Seit. Jadi kayak gini nih. Unsere Tochter Nadine spielt jetzt Saxophon seit 4 Wochen. Tepat ya, tuh ya. Seit 4 Wochen. Ya. Gut, hallo Mara, hallo Hannes. Toll, Lena und ihre Geige. Wie lange spielt sie schon? Unsere Tochter Nadine spielt jetzt Saxophon. Seit 4 Wochen. Gut. Yang mana no? Posesifnya. Ihre, Ira apa? ihre itu sie, sie yang kecil, Genau, sie. Ya. Sie, ya. Ihre Geige, ya. Sie-nya mengacu ke siapa sih, no? dia bawa Dia perempuan perempuan. Dia perempuannya kemana itu? marah. Ah, bukan Mara tapi Oh, Lena. Lena. Genau. Halo Mara, halo Hannes. Rol, bagus ya. Lena, nama anaknya kemarin ya, Lena dan Florian. Lena dan biolanya. Ya, God. Jadi ini kepemilikannya si Lena. Biolanya si Lena, ya. Tiga, Ike. God. Oke, Lena und ihre Geige ya. Lena dan biolanya. Good. Kemudian, wie lange spielt sie schon? Berapa lama dia sudah bermain? Ya. Weiter, ada lagi no? Posesifnya selain yang Lena Itu und ihre Geige. spielt, wie lange spielt sie Mhm. schon Ah, Sean Martnya sudah. Enggak. sie. Posesif di sini. Nah, bukan Sean Martnya sudah. Mana lagi kira-kira yang posesif artikel di sini? Unsere, Tepat. Unsere Tochter. Good. Apa nah artinya unsere Tochter? unsere itu kalian, kami Kami. Maka menjadi, kalau unsere Tochter, menjadi artinya? anak perempuan kalian. Eh, bukan anak perempuan kalian. Anak perempuan apa? Di unsere anak perempuan kami. Iya, anak perempuan kami, Nadine ya. Dia juga bermain saksofon sudah 4 minggu gitu, sejak 4 minggu. Good ya. Oke, pelan-pelan dulu noh. Pertanyaan? eh kind of no. Kind Oke. of. Jadi kembali lagi ya noh. Kalau ditanya possessive article ya, berarti yang ini nih ya. Euer, ihr, unsur kepemilikan artinya ya. Kalau bahasa Inggris yang my, his, her ya, our, nah itu dia ya. Oke. Good. Oke, coba pelan-pelan lagi. Nanti yang House of Gabe yang Fraverly minta artiin nanti diartiin ya, no ya. Yang kemarin tuh, yang kepemilikan belum ya? Coba kita lihat dulu yang ini. Nah, good. Yang ini kemarin kita sudah, sekarang boleh no dicoba kira-kira possessive article apa sih yang tepat ya seperti kemarin yang di sini C. Oke. eh yang ini dulu deh no, yang atas yang B. Kreuzen Sie? Kreuzen Sie die richtige Form an? Iya, ya, kreuzen Sie die richtige Form an. Ya, richtige Formnya apa sih di sini? Dimintanya posesif artikel yang tepat. Nah, kita baca pelan-pelan dulu. No. Nomor 1, da sind. Ein, das sind Mara und Hannes, Mhm. Kinder gehen zur Schule. Iya.
Di sini bilang nomor eins. Ini ya, Dazin ini adalah Mara dan Hannes ya. Pung Pung Pung, anak-anaknya pergi ke sekolah. Anak-anaknya. Nah, berarti anak-anaknya siapa sih, Noh? eh Mereka. Ira. Anak-anaknya mereka, betul ya. Jadi tepatnya apa, Noh? Ira. Iya, Ire Kindergut. Merekanya mengacu ke siapa sih, Noh? Dua anak itu. Bukan dua anak itu. Eh, anak-anak mereka pergi ke sekolah. Merekanya mengacu kemana berarti? Mara und Hannes. Tepat, Mara Unhanas. Good. Ya. Hmm. Ihre Kinder gehen zur Schule. Ini adalah Mara dan Hans. Anak-anak mereka pergi ke sekolah. Good. Oke. Nomor 2, pelan-pelan. Die Tochter. Die Tochter Lena spielt Geige. Mhm. Pum pum. Pum. Geige ist neu. Noi. Betul, Neu. Noi. Ya, baru. Putrinya Lena bermain biola. Biolanya baru. Noi itu new ya, baru. Nah, kira-kira apa tuh yang tepat, no? Ira. Oke, good, Ire. Tepat. Kenapa bisa Ire, no? Karena ngacunya masih ke dia, ke Ke, mereka. ke mereka, nggak tepat kalau ke mereka. Sorry. Ke ini dia, Ke dia dia siapa? si itu siapa? Lena. Iya, tepat ya. Masuk ke Lena. Biolanya dia, dianya ke si Lena ya. Baru, good. Ke dia perempuan. Oke, coba no. Sendiri. Nomor 3 sampai 6. Berapa dikasih waktu? 1 menit, coba. Ini dia nomor 1 sampai 6 itu nih dia kayak sebuah cerita ya. Oke, cerita. Menceritakan keluarga Simara dan Hannes. Oke. Oke. Guck das Spiel. Du machst nichts anderes. Mara sagt mit einem Homepage. Homepage. Ah, ah. Good, Gemma, Nino. Good, jelaskan yang nomor 3. Silakan. Coba no. Boleh dibaca dulu Ir Bruder. Ihr Bruder Florian hat einen Komputer. Good. Kenapa bisa Ir? Ir itu lebih ke arah ke abangnya. Dia Iya, laki-laki. abangnya siapa? Abangnya Florian. Abangnya Florian, Nine, bukan abangnya Florian. Dia bilang gini, Ir Bruder ya, Hmm. saudara laki-lakinya dia, Florian, ya namanya Florian ya, saudara laki-lakinya mempunyai komputer. Saudara laki-lakinya dianya mengacu ke siapa sih berarti no? Dia Hannes. Bukan Hannes, Lena, ya. Oh, Saudara laki-lakinya dia, ya, Florian ya punya sebuah komputer ya. Dianya tuh mengacu ke Lena. Paham kan no? Nomor 3. hmm. Ya, good. Oke, yang nomor 4, Lena Zak, ya. Nah, kalau Iya. nomor 4 boleh dijelaskan no? Boleh dibaca dulu Lena Zak. Lena sagt, du und deine Computerspiele, du machst nichts anderes. Iya, du machst nichts anderes ya. Eh, you apa
kamu nggak melakukan apapun ya, kayak you do nothing gitulah ya. Nah, kamu hanya sama komputer filmmu gitu ya. Kamu nggak ngelakuin yang lain gitu. Good. Ini betul. Kenapa bisa Daina? No. Karena ada kata do. Iya, ada kata do ya. Lena berkata, kamu ya, dan game komputer kamu ya, setelah gak pernah melakukan hal lain gitu. Good. Tepat. Nomor 5, Mara. Mara sagt, wir haben eine Homepage. Homepage ini mah biasa. Oh, biasa kirain. Enggak homepage, homepage yang itu. Ah, Mara sagt, wir haben eine Homepage. Unser Hund Otto ist auch dabei. Dabai. Dabei. Ya, ya, Dabai ikutan ya. Anjing kami Otto juga ikutan. Good. Kenapa bisa unzer no? Unser lebih ke kami. Jadi, Kami betul nih ya. Kami wir. ya. Do, Daina. Good. Oke, tepat ya. Mara berkata ya, kami punya homepage ya. Anjing kami Otto juga ikut. Oke. Nomor 6, no? Sechs. Ihre Freundin Annalisa sagt, eure Homepage ist toll. Iya ya. So, temannya dia, Analisa ya, temannya dia, dianya mengacu ke siapa sih, no? Temennya si Lena. Nah, bukan si Lena. Ini yang baru nomor 5, bukan Baru Lena yang baru baru. siapa? Marah. Mara, betul. Ingat yang ke termin kalender yang ini? Iya, Nah, nih si Analisa, temannya siapa? marah. Mara, betul ya. Good. Nih ya. Hmm. So, ihre Freundin, temannya dia, Analisa, berkata ya, Eure Homepage is toll ya. Apa sih artinya Eure Homepage is toll? Rumah kalian. Rumah. Homepage emang rumah no. Enggak. Website ya. Website kalian bagus ya homepage. Oke. Good. Sampai sini. Kelar no? Kelar, kelar. Kelar PR ya. Yang bawahnya tuh. Silakan. PR tentang terkait possessive artikel di yang D dan E ya no ya. Hmm. D sama E ya, Bro. D sama E ya. Boleh di screenshot apa screen itu aja nggak, Bro? Kayak kemarin. Boleh. Lihat itu pelan-pelan di ini. Oh, kerjanya nanti di mana, Bro? Di sini aja atau gimana? Kalau itu no ya. Oh, Nino lebih nyamannya menulis semua kalimat ya? Iya sih kalau Nino. Teman nanti bikin dua aja. Yang Oh penting kan gitu, ada ya jawabannya dia. boleh. Boleh Nino, gini aja no. Kan kalau gimana ya sebentar. Kalau Fravali kan koreksi, sebenarnya kan koreksi ini kan cuman isiannya doang ya. Tapi kalau Nino mau kayak gitu boleh, cuman ditandain ya no ya. Oh iya. Yang halaman berapa, yang ini tuh yang mana gitu. Jadi Fravali nggak bingung nyarinya ya. Oke, ya. Ah, ya, silakan aja kalau mau kayak gitu ya. Asal yang penting jelas, oh ini PR-nya di Kursbu atau dari Ubungsbu halaman 63 yang D dan E gitu. Ya. Oke. Jadi properly nggak bingung ya. Oke, Yap. good. So, kalau gitu nggak ada pertanyaan no, benar? Bener, Bro. Masih belum. Masih belum? Ya, pelan-pelan ya. Kemudian ya sekarang kita masuk ke ini materi bab 5 terakhir sih. Ya, ada namanya terkait di verb Redung ya. Masuk ke sini dulu deh, no. Ya. Modal verben, boleh dibaca, no? G. Modal Verben, müssen, können, wollen. Mm-mm. Ya. Ich, ich muss, kann, will. Du musst, kannst, willst. Aha. Er oder sie muss, kann, will. Wir müssen, können, wollen. Mhm. Ihr müsst, konnt, wollt. Ya. Sie oder sie müssen, können, wollen. Ya, tepat ya.
Nah, ini modal verben ya, adalah kata kerja modal ya. Maksudnya apa sih? Kata kerja yang butuh ya, yang butuh verben bantuan ya. Nah, maksudnya apa tuh Fraverly? Nah, Fraverly terus dulu ya di sini. Hmm, good. Nah, lihat. Modal verben, kata kerja yang butuh verben bantuan ya. Nah, kita lihat dulu no. Müssen artinya adalah harus ya. Harus, mas ya. Kalau kunnen mungkin tahu no? Bahasa Jerman kunnen artinya apa? Eh, Können can bisa ya. oh, Nah, können bisa. Wollen akan, artinya will, I will. will ya, ingin, betul ya, I will ya. Good. Nah, ya, tiga kata kerja ini disebut modal verben karena apa sih? Karena kan kalau kalimat gini nih, saya harus, harus apa? Nah, dia kan butuh verben lain kan, saya harus bekerja. Nah, itu verben verben bekerjanya ya. Yang butuh bantuan verben satunya bekerja. Terus saya harus harus apa? Kan ada butuh kata kerja lain ya. Saya harus belajar. Nah, itu makanya disebut modal verben ya. Saya bisa bisa apa gitu kan ya. Ya bisa apa gitu ya. Misalkan bisa belajar ya, maka yang belajarnya itu ya verben lain, makanya disebut modal verben ya. Tiga kata kerja ini membutuhkan verben lain ya, supaya kalimatnya bisa utuh, maksudnya gitu. Saya ingin, ya ingin apa gitu kan, kan ich will, saya ingin ingin apa gitu. Misalkan saya ingin makan es krim, kan makan tuh kan kata kerja ya, makan, maka menjadi ich will ice cream essen gitu. Pelan-pelan no. Paham sampai sini? Sama kayak bahasa Inggris lah ya. Kalau bahasa Inggris tuh profiling nggak tahu nama istilah gramatiknya apa. Ya. Nah, tapi ini dia. Udah pulang. Cuman lebih ke Motion grammarnya kemana? beda tuh. Grammarnya kayak paling ya simple past, past tense, terus simple future, Iya future ada past. kita juga gitu. Tapi nggak, kalau kita lebih mudah no, cuman lampau, sekarang, sama masa depan. Ya udah. Tapi nggak ada yang simple past apa tuh? eh Verb ing kayak gitu-gitu Ya, nggak ada. past continuous. Iya pas continuous gitu-gitu nggak ada. Kalau kita benar-benar pure cuman eh, lampau, sekarang, sama masa depan gitu. Nah, nah, ini dia no. Ya. Musen harus, konon bisa, Wallen ingin. Nah, kita belajar sekarang ini, materi ini. Kenapa no? Gitu? Nine, Nine? Ya ada? nine. Keine Frage? Nggak kayaknya. Aduh. Oke. Good. Ya, pelan-pelan dulu. Ya. Oke. Kita lihat di sini no. Ini biasa biasa kalau Jerman tuh ada konjugasinya ya. Kalau ich berarti ich muss bukan ich müssen tapi ich muss ya. Du musst, es sie muss, wir müssen, ihr muss, sie müssen. Nah, kita lihat dulu deh no di sini ya. Ini ada müssen harus bisa können ingin wollen ya. Good. Kita baca ini dulu no yang di solve. Hören Sie? Ntar dulu. Iya. Hmm. Oh, oke. Oh, hören Sie das Gespräch Mhm. und variieren Variieren Sie? variieren Sie den Dialog dreimal mit verschiedenen Personen. Ya, ya. Good. Nih kita disuruh variasi ya. Nanti, tapi kita baca dulu dialognya ya. Ntar kita dengarkan juga. Boleh di boleh no duluan was machst du morgen? Was macht du morgen? Hast du Zeit? Ya. Tut mir leid, morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um halb acht? Halb acht ist super. Ja, ya. Good ya. Was machst du morgen? Ya. What are you doing tomorrow? Ya. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Punya waktu?
Tut mir leid. Tut mir leid masih ingat artinya apa no? Sama kayak Entschuldigung. I'm sorry. Sorry ya. Sorry. Besok, morgen, besok ya. Saya harus apa no? Kerja. Iya, muss ich arbeiten. Saya harus kerja ya. Ya, unfortunately. Dienstag masih ingat no? Dienstag itu hari apa? Hari. Bentar, bro. Hmm. Thursday? Ya, ya. Selasa ya, Tuesday ya, good. Dan hari Selasa, das geht ya, bisa dia bilang. Wir können ins Kino gehen ya, good. Wir können, tadi können artinya apa no? Konon itu apa? Hmm, Bisa. Tadi. bisa ya. Können artinya bisa ya, keken ya. Kita bisa pergi ke bioskop. Wir können ins Kino gehen ya. Lupa. Acht. Gute Idee, good idea. Wann, kapan? Halb acht, jam setengah 8. Halb acht is super, ya. Setengah 8 good, bagus, ya. Oke, good. Nah, oke, pelan-pelan no. Sekarang coba, ya. Kita dialog ini, ya. Tapi divariasiin. Yang ich musnya diganti, ya. Morgen muss ich diganti apa? Tuh ada pilihannya. Sama yang wir können-nya kita ganti, ya. Oke. Boleh dibaca dulu, no? Ich muss zum Arzt. Ich muss zum Arzt gehen. Mhm. Sport machen. Zum Sprachkurs gehen. Lernen. Meine Eltern besuchen. Iya, ya. Kan dia bilang, kamu punya waktu besok? Ya, sayangnya, ya, besok saya harus kerja. Nah, bisa diganti tuh, ya. Besok saya harus zum Arzt, pergi ke dokter, olahraga, ya. Pergi ke kursus bahasa, belajar, atau ngunjungin orang tua, ya. Good. Yang wirkunennya, boleh, no? Wir können ins Café gehen. Yoga machen. Tanzen gehen. Tennis spielen. Fahrrad fahren. Mm-mm. Ja, wir können ins Café gehen, ja, Yoga machen, tanzen gehen, ya, dancing, ya, tenis spielen, Fahrrad fahren. Ya, good. Oke, sekarang coba kita variasikan ya. Oke, Fravel dulu ya, no ya. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Äh, tut mir leid, morgen muss ich Sport machen. Mhm. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Okay, wir können ins Café gehen. Gute Idee. Gute Idee. Wann? Um halb neun. Halb neun ist super. Gut gemacht ya, halb neun ya. Gute Idee. Bahasanya ini bener no, gute Idee ya, ide. Bahasa gute Idee. Wann und halb neun. Halb neun ist super. Gut. Kan sekali lagi, Bro Ferli. Nino dulu sekarang, boleh. Itu Morgan berarti jatuhnya pagi ya, Bro ya? Morgen itu ada dua artinya ya. Kalau am Morgen ya, itu pagi ada amnya. Yang kemarin kita belajar am aben gitu tuh artinya pagi. Tapi kalau morgennya tanpa am itu artinya besok, tomorrow. Oke. Ya, jadi morgen itu ada dua ya. Kalau ada am pagi, tapi kalau tanpa am itu artinya besok, tomorrow ya. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid, morgen muss ich lernen. Schade. Und am Samstag? Das geht. Silakan. No? Spielen? Eh, Wir, di- wir, wir können ins Tennis spielen? Wir können Tennis spielen. Oh, wir können Tennis spielen. Gute Idee, Van. Äh, halb, 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 äh, ist super. Jam berapa? Oh, oh iya, ini masih ini ya. Ah, Gute Idee, wann? Um, halb neun, halb fünf. halb fünf ist super. Ya, tepat sekali. Itu no. Good. Oke. Pelan. Sampai sini paham no? Arti musen, können wollen. Paham.
Paham? Pelan-pelan ya. Konsepnya tapi udah tahu ya. Kalau Conan artinya can gitu aja ya. Bisa Musen harus, wollen ingin. Ya. Good. Oke, coba kita dengarkan dulu ya. Eins. Guten Tag, Praxis Dr. Steinig, Svetlana. Kedengeran loh suaranya? Hören, Tochter, Vater, krank, treffen, Uhr, Setelah ini ya. Schwester, Büro, Trompete, Computer. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Oh, tut mir leid. Morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um 7:30? 7:30 ist super. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Oh, tut mir leid. Morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Gute Idee. Wann? Um 7:30? 7:30 ist super. Oke, terdengar jelas no? Jelas, Bro. Oke, good. Boleh sekali lagi. Terakhir di sini kita baca lagi. Was machst du morgen? Hast du Zeit? Was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid, morgen muss ich arbeiten. Schade. Und am Dienstag? Das geht. Wir können ins Kino gehen. Nggak nanya. Wir können ins Kino gehen gitu. Oh, wir können ins Kino gehen. Ah, no. Eh, Bukan gehen. Ada N-nya. Terus ini, kan dia nggak nanya, nggak wir können ins Kino gehen, gitu, nggak kita bisa pergi ke bioskop, nggak, tapi kan nggak tahu wir können ins Kino gehen, gitu. Coba nadanya no. Das wir können, geht. Mhm. oh, das geht. Wir können ins Kino gehen. Ya, gute Idee. Wann? Um 7:30? 7:30 ist super. Iya, good ya. Kalau nanya dia baru kayak agak tinggi ya. 7:30 ya, nggak 7:30 gitu, tapi 7:30 gitu. Oke, paham no sampai sini? Ja, Oh, paham. paham bener? Ja. Bener ya? Good. Nah, tuh, coba lihat sekarang ya. Boleh yang ini, yang 12A, sich verabreden ya. Di lengkapi dialognya. Silakan. Ini sama tuh, sama persis yang kayak tadi. Oh, 12A ya. ja. Was machst du? Di sini sudah ada pilihannya. No, Frau Feli ke toilet ya. Ik ga erstmal kurz auf die Toilette ya. Oke, Bro. Di sini ya berarti, Bro. Bitte no? Di sini saya jawabnya. Iya, boleh jawabnya langsung di sini aja. Ya. Schade. Was machst du morgen? Hast du Zeit?
Tut mir leid. Mir leid. Morgen muss ich arbeiten. Ja, morgen muss sein. Tut mir leid. Morgen muss ich. Hm, muss ich ins Café gehen. Dapat no? Dikit lagi bro. Iya. Ins Café gehen. Super. Dapat. Gut. Ah, yang ini ya, Entschuldigung. Ja, yes. Oke. Oke. Oh, ini ich. Oke. Ya, ya, good. Udah diganti nih. Iya. Salah kan was machst boleh baca dulu ya. Boleh no dibaca was machst du morgen? Was machst du morgen? Hast du Zeit? Tut mir leid, morgen muss ich zum Arzt gehen. Nah, kan di sini kan morgen kan besok harus muss ya. Besok harus pergi ke dokter. Bukan besok saya harus pergi ke kafe, ya. Kurang urgent ya kalau ke kafe itu. Kecuali kalau mau meeting. Siapa tahu kan klien. Besok saya harus pergi ke dokter. God, tepat. Weiter noch. Schade, Schade. Und am Mittwoch, das geht. wir können ins Café gehen. Ya, good ide. Nah, ini baru kita bisa pergi ke kafe ya. Good idea. Baru tepat. Tepat, no. Sampai sini? Pertanyaan, no? Keine Frage, Frau. Kayaknya Fraga benar. Ya. Ya. Sekarang kalau gitu, ya, silahkan kita masuk ke yang C. Masuk ke yang model verbennya. Boleh baca, no? Ergänzen Sie. Bentar, Bang. Oh, Yang C, ya. oh. Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form. Mm-mm, ya. Lengkapilah model verben ini dengan bentuk yang benar, ya. Nah, di sini udah dikasih tahu tuh no ya, pakai modal verben apa, müssen, wollen, können ya. Tapi tentu kembali lagi harus dikonjugasikan. Kalau ich ya jadinya muss ya. Ya, Good. Berarti ini gimana nah? Halo Sarah. itu jadinya wolle. Yang eins dulu, yang nomor eins. Halo Oh, Sarah, ich. hallo Sarah, ich muss noch Mhm. so viel machen, Iya, Mathe und makan Englisch. betul. Makan. Viel machen, Mathe und Englisch. Iya, tepat ya. Halo Sarah, saya masih harus banyak melakukan sesuatu ya. Mathe und English ya, ada matematika, bahasa Inggris. Nah, kemudian Ich, ich, wo, ich iya. will nicht lernen. Genau, artinya apa no? Ich will nicht lernen. Saya ingin. Hmm? Ada Saya, niche, ada kata niche.
Saya akan. Ada kata nih. Kan kalau will-nya doang ingin ya, ada kata nih. Saya tidak ingin Oh, negasi. Ya. Ich will nicht lernen. Saya tidak ingin belajar ya. Good. Nicht itu artinya tidak ya, negasinya ya. Aber Lena, wir können die Hausaufgaben doch zusammen machen. Tepat ya, aber Lena, tapi Lena ya, kita bisa kok ya mengerjakan PR bersama-sama Hausaufgaben ya. Gut, wir können doch die Hausaufgaben zusammen machen. Tepat ya. Gut. Kemudian super. Super. Aber ich muss meine Mutter fragen. Mhm. Muss. Ya, betul ya. Aber ich muss meine Mutter fragen ya. Super, tapi saya harus bertanya dulu. Fragen kan bertanya ya. Bertanya dulu ke ibu saya. Wir, wir wollen später in die Stadt fahren. Mhm. Wir wollen später in die Stadt fahren ya. Coach, kami ingin ya nanti pergi ke kota. Maksudnya di sini kota sentrum ya, ke pusat kota. Willst du auch in die Stadt kommen? Tepat sekali. Willst du auch in die Stadt kommen ya? Kamu juga ingin ya pergi ke sentrum, ke pusat kota? Ich kann leider nicht kommen. Mm-mm. Ich kann leider nicht kommen ya. Sayangnya saya nggak bisa datang. Gut, mein Bruder will noch mit mir Tennis spielen. Dapat, mein Bruder will noch mit mir Tennis spielen. Gut ya. Tepat sekali ya. Saudara laki-laki saya ya masih ingin bermain tenis dengan saya. Good. Nah, oke. Konjugasinya Nino mulai mulai paham ya. Ich muss, ya, wir können, gitu ya. Oke. Lebih mengerti kali ini sih maksudnya dibanding yang kemarin. Yang Hmm, yang mana? apa ya kemarin itu berapa? Posisi partikel yang udah kayak lebih ke si-nya, wir, ir, sie, sie agak Hmm, susah sih. Mungkin agak susah. sekedar main meine. Nah, itu agak sedikit oke lah. Hmm. Lain, 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 sign itu udah mulai-mulai agak-agak sulit. Iya, ya betul. Betul, apalagi baru awal belajar. Nah, itu Verlequin kok. Ya, itu masih sulit dan apa? Masih butuh adaptasi kalau itu ya. Karena kan di kita itu nggak bisa dipadankan ya. Kemudian di bahasa Inggris juga nggak bisa dipadankan ya beberapa. Dan dia kayaknya sama-sama ir gitu-gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa no, itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan belajarnya ya. Proverly akuin kok dulu juga Proverly nggak mudah kok belajar itu. Tapi pelan-pelan ya. Pokoknya Nino nanti kalau ada yang masih kesulitan ditanyakan ya. Ya, Silakan ya. Jadi coba dulu ya PR-nya ini nanti weekend. Kalau Nino masih bingung tanyakan ya. Oke. Oke, good. Pelan-pelan. Nah, sekarang ini dulu no, sedikit modal verben im Satz. hmm. Hmm. Modal Verben in Satz. Wir können nicht ins Kino gehen. Wollen wir zum Yoga gehen? Ya, ya. Nah, ini dia ya. Jadi gimana, Bro, kalau mau bikin modal verben kalimat pakai kata modal verben ya, pakai kata wollen, können, müssen. Nah, ini dia. No. Kalau pernyataan ya, wir subjek ya. Kemudian modal verben ya, subjek, terus modal verben,
ya, plus keterangan ya, terakhir ya. Pokoknya terakhir paling akhir adalah verben infinitif ya. Kata kerja si bantuannya itu tadi ya. Hmm. Nah, contohnya apa sih? Verben infinitif tadi ya. Saya harus bekerja ya. Ich ya subjek, model verbennya müssen ya menjadi muss ya. Nah, keterangan ya bisa keterangan waktu, keterangan tempat ya, bisa menjadi ich muss morgen ya arbeiten. Nah, arbeiten kan verben yang satunya. Good. Itu dia. Ya, saya harus apa? Bekerja, maka yang bekerjanya taruh terakhir ya. Ich muss morgen arbeiten. Gitu no. Pelan-pelan no. Ya, jadi model verbennya di posisi kedua ya. Oke. Dan yang verben yang satunya taruh paling terakhir ya. Oke. Pelan-pelan. Sama seperti tadi. Ich, wir können ya, wir subjek, kemudian können bisa ya. Ins cafe, jadi kafenya dulu ya, gehen. Nah, titik tuh. Kita bisa pergi ke kafe gitu kalau kita bilangnya ya. Tapi kalau dia verben yang satunya paling belakang sebelum titik ya. Wir können ins Café gehen. Gut. Pelan-pelan dulu, no. Paham? Duh, no? Mhm. Pelan-pelan kalimatnya, paham? Sampai sini, no? Lumayan, Bro. Agak sulit juga. Oke, pokoknya gini modal verbennya ditaruh di posisi kedua ya. Setelah Itu kan subjek. pernyataannya, Bro. Kalau pernyataan ya. Ini Kalau pernyataan. pertanyaan diputer, dia posisinya ke satu. Ya. Oke. Nah, ini kan pernyataan. Ini kalau jadi pertanyaan, ya, misalnya Berarti yang ini. Jadinya muss muss ich gitu. ich morgen arbeiten? Iya, muss ich morgen arbeiten gitu. Muss ich morgen arbeiten? Können, Hmm. können, können wir ins Café gehen? Iya, können wir ins Café gehen? Nah, itu dia jadi pertanyaan ya. Können wir ins Café gehen? Gini. Good. Oke. Jadi kalau pernyataan, verbennya di kedua model verbennya. Ya. Setelah subjek. Tapi kalau pertanyaan, dia paling depan. Gitu. Oke. Alles gut, no? Alles gut, Bro. Oke, sudah dicatat? Penting boleh nggak ya kira-kira Bro buat apa Alsam Gabenya mungkin bikin 5 kalimat 5 di bahasa Indonesia kan? Gitu ya. ya. 5 apa, no? Iya, lima yang ini contohnya kayak model verben ini jadi pertanyaan dan pernyataan gitu loh, Bro. Mm-mm. Boleh, ya. Termasuk VKB-nya itu ya. Good. Kali ini Nah, buat Inggris sih. gak pakai Inggris. Iya, Oh, tapi nanti Nino ke Jerman kan ya? iya gitu, Bro. Nah, good. Nah ini biar Nino belajar dulu apa susunannya. Kita sekarang lihat. Dan nanti Nino mudah buat House of VKB-nya. Oke, yang D, no. Schreiben Sie die Sätze. Hmm. Bentar, Bro. Itu yang di House of Gabe ya? Ubungsbuh, yang di Ubungsbuh dulu.
Yang tadi bawahnya nih, halaman 65. Oh. Oh. Eh. Oh ya. Schrijven Sie die Sätze, beginnen Sie mit den markierten Worten. Iya, ya. Tulislah kalimat ini, mulailah dengan tanda kata yang ditandai, ya. Boleh pelan-pelan. Coba nomor 1. Wollen machen. Eins, wollen, oder machen, oder Johanna, oder heute Sport. Atau enggak usah pakai order, langsung jawab Wollen machen Johanna heute Sport, ya. Nah, ini susunannya menjadi, kan ini Johanna yang di garis bawahi ya. Berarti dia yang paling depan. Menjadi apa tuh Johanna. Bro, izin toilet bentar, bro. Oh, silakan silakan, ya udah, boleh. Oke, Frau, Entschuldigung. Oh, oke, gak apa-apa. In Ordnung. Ya, good. Yang ini, kembali lagi Nah, kalimatnya menjadi apa di nomor 1 nih. Di bawah sudah ada contohnya Johanna. Will heute Sport machen. Iya, menjadi Johanna will, ya, wollennya dikonjugasikan, ya, modal verben tuh di posisi kedua, angka 2, ya. Heute Sport machen. Nah, machen kan artinya doing, ya. Hmm. Kata kerjanya taruh paling belakang. Johanna, ya, ingin, ya, berolahraga hari ini gitu. Johanna will heute Sport machen. Oh, Good. berarti yang di garis bawahi pertama ya? Ya, di sini diminta, ya. Yang ada di garis bawahi dia ditaruh di pertama. Gitu. Kita coba Oh, dulu sama-sama Yang nomor 2, müssen. müssen fahren Sie morgen nach Berlin. Iya, ya. Müssen fahren Sie morgen nach Berlin, ya. Müssen harus. Fahren pergi, ya. Sie dia perempuan, ya. Sini ke Johanna. Morgen besok nach Berlin ke Berlin, ya. Hmm. Tuh. Sini dia minta morgen, ya, besok, ya. Terus kemudian posisi kedua harus apa Posisi kedua harus eh mus Mus, betul. Morgen, mus. Morgen mus nach Berlin. Ah, kan di sini yang nomor dua ini kan awalannya morgen, keterangan waktu, ya Nah, maka ya setelah modal verbennya mus, ya habis itu subjeknya. Subjeknya apa tuh Fahren. Subjek itu yang ich, du, er, sie, nah itu subjek. Sie. Sie, genau. Morgen Musik. Morgen Sie fahren Fahren itu kata kerja. Maka kalau nach fahren, Berlin. genau. Morgen Nach Musik Berlin nach fahren. Berlin. Fahren tepat, ya. Kalau fahren tuh kan kayak apa? Riding, ya. Nah, itu kan kata kerja. Nah, itu di situ, di sini. Paling belakang. Morgen Musik nach Berlin fahren.
ya. Besok dia harus pergi ke Berlin gitu. Ya. Good. Ketiga, benar. Müssen, Ihre, ihre, gut. Äh, ihre Familie, ihre Familie, tepat ihre Familie. ihre Familie, musst, Muss, musst, musst, in München, Eh, in München, bukan in München, tapi ini in, in München ya. Munich, ja, in in München. München, in München, bleiben. Tepat ya. Good. Ya, ihre Familie muss in München bleiben ya. Tepat ya. Keluarganya dia harus stay di München. Tepat sekali. Good. Nomor 4. Ini, kan, oh, Johanna, Dia dimintanya di sini keterangan waktu dulu abends. oh, abends, Mhm. abends, abends itu, abends kan, Kan? abends kan, abends kan, Johanna, Johanna, betul. Abends dari kan Johanna. kan Johanna, eh Freunde treffen, Tepat sekali ya. Freunde treffen. treffen ya. Good. Malam hari ya. Johanna bisa bertemu teman-temannya. Good. Oke. Silakan. Nomor 5. Ihre Kinder, ihre Kinder, Ada Kinder. ihre Kinder, Wild, Ah, ini Wo, plural. Jadinya wollen tetap. Wild, oh masih tetap ya bro. Karena kan ini anak-anak ya. Anak-anak kan lebih dari satu ya. Jadi merujuknya ke subjek sie mereka ya. Jadi wollen. Eh, ihre Kinder, wollen ins Kino gehen. Iya ya. Ins Kino gehen. Good. Tepat. Sampai sini. Lumayan. Pelan-pelan lumayan pusing ya No ya. Ya, udah mulai-mulai. Udah mulai-mulai agak rumit ya. Nggak apa-apa. Ya, Pelan-pelan ya No ya. Tetap pokoknya kalau Nino ada pertanyaan, kesulitan silakan tanya ya No ya. ya bro. Oke, ini mau di print screen apa enggak? Boleh bro? Oke. Eh, ini yang House of Gabet juga ya No ya. Nanti, nah ini Fra Verly mau apa? Buatin juga PR untuk Nino artikan ya. Ini PR juga. Nah, oke. Coach. Eh, so, jetzt ini Nino apa tadi mau apa merubah ke bahasa Jerman kan ya? Ya bro. Ya. Robot aja dalam bahasa Indonesia. Hmm, ya siap. 5 soal ya.
Sudah kelihatan, no? Kelihatan, Prof. Nah, ya. Ini tolong di bahasa Jerman kan ya, no ya? Iya, Sudah Prof. dicatat, no? Catat sebelum. Boleh catat Oke. bentar, Prof? Atau ini Prof dipindahkan aja ya. Boleh? Print screen lagi seperti biasa ya. Boleh. Kalau Prof nggak keberatan. Nah, oke. Good. Oke. Oke. Good. Sampai sini dia mau ditanyakan, no? Um, kind of, Prof. Kind of Frage. Kayak ada frage, oke. Alles gut. Alles gut. Alles good. Hari hari Senin kita masih bab 5 ya, no ya? Ini masih Hmm. masih ada beberapa. Tapi kayaknya udah bisa 5 ke 6 ya. Apa peralihan dari 5 ke 6 gitu. Oke. Good. So, Gitu. Nino, Frage dan Guru. Ein Problem. Schüler. Ich bitte um Entschuldigung. habis itu no apa? Ich bitte um Entschuldigung kenapa? Itu Nino baca, Prof. Mana Dia ada di atas. Dia ada yang dekat gambar. gambar yang mana tuh? Itu tadi yang orang datang terlambat. Oh, iya. Ya, mana tuh? Lihat leher. Ah, itu. Ya. Gak apa-apa, Seru. ini sama House of Gab boleh. Dicoba aja dulu. Disuruh disusun kalimatnya. Ya, Ini kan kalau Nuna udah tahu ya nomor sesuai es tut mir leid gitu. ya. Ya. Oke. Ich bitte um Entschuldigung ya. Nah, Kein Problem. ya kein Problem betul ya. Entschuldigen Sie bitte. Ya, schon gut gitu. Oke. Besok di hari Senin kita habisin bab 5 ya. Kemudian masuk bab 6 ya. Jangan Iya, lupa ya No ya, dikerjakan PR-nya. pasti, Prof. Oke. Agak ada waktu banyak. Ada waktu banyak ya. Gut. Oke, Nino. So, Nino, wir treffen uns wieder am Montag, ja. Dankeschön, ja. Schön, Prof. Schönes Wochenende und schönes Feierabend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau. Gerne, Nino.